आज आम पेडा डुमटे पावले कित्याक हिंग एक इनॉग्रेशन आहलो आनी आम सगळीं हिंग ते इनॉग्रेशन रस्त्याचो इनॉग्रेशना लागून आम येयली हिंगा 3 मीटर रस्त्याचो इनॉग्रेशन पण आम हिंग येतरी आम कळ्ळे थिंगा 10 मीटर रस्तो काडपाक जाय खंय आनी कित्याक 10 मीटर रस्तो कित्याक काडपाक थिंग म्हण ती 10 मीटर रस्तो काडपाक सोदताय आमगे सगळे लोकल्स आहा हिंगा ऑल ऑफ देम सेड वी वॉन्ट 3 meters जस्ट टू टेक अ car over there आणि खरें तेंक रस्तो जाय कित्याक if you go that side it's all water logging. I went over there, my full feet were in the water. So all we are saying is ही सगळे आहा ते जिला सगळे साफ करून पॅकिंग करून डांबरलाय आणि रस्तो दी तेंका लोकल्साको रस्तो दी कित्याक लोकल्साक रस्तो जाय ते फायट तेंका पूण इतू व्हडलो 10 मीटर रस्तो लोकल्साक न्हू ती सगळे ती कन्स्ट्रक्शन काडपाक ती ताका लागून ती 10 मीटर रस्तो घाताय थिंगा सो द लोकल्स ऑल द लोकल्स सेड we don't want a 10 meter, we want a 3 meter road over here for our personal access. We are already having so much issues over here on the side with all the resorts. सगळे रिसॉर्ट आहे ते सगळे घाण उदक भायर सोडटाय ती शेतां भितर आमगे सो आनी एक रिसॉर्ट येत थिंग जाल्यार दॅट सायड ऑल्सो बोथ सायड्स विल बी ब्लॉक विथ ऑल दिस सुवेज वॉटर उलोवपा जालो न्हू एश कोन्न यो या म्हळ्यार पब्लीक हिंग येयला तो कितें तुम धांवताय म्हळ्यार कितें धांवपा शिरीपणान तुम उलोवपा जाय कित्याक सारखें ते तेक हांव केन्ना फर्स्ट टायम मेळ्ळा हांव तेक फर्स्ट टायम हांवें तेक चोयला हिंगा आनी हांवें तेक जाप केलो मूत तें कितू चाडवलें म्हाका खबर ना तुमगे कितें आहलो तें म्हाका खबर ना म्हळ्यार तो हांवें नोट केला तो स्वता जगोटा आनी आमी तेका सपोर्ट दिवपा जाय सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं हांव फ्रांसीस फ्रॉम वार्का फातराडे आयज हिंगा इनॉग्रेशन आहा मू आमकां नोटीस येयल्लो इनॉग्रेशन केसोले रस्त्याचें 3 मीटर रस्त्याचें आनी 3 मीटर रस्त्या इनॉग्रेशन आमी सगळीं एकठांय जाल्लीं आनी आमकां सांगलोलें हिंगा PWD मिनिस्टर येतली आतां हे 3 मीटर रस्ते हेजेर कोर्टा तुमगेलें कितें गिमीक आहा म्हूण आमकां पंचायतांनी इन्विटेशन धाडलें 3 मीटर रस्त्याचें जेन्ना हिंगा लोक एकठांय जालो आनी लोकांक कळ्ळें हो 10 मीटर रस्तो 3 मिटरा नांवान पंचायतान धामालो हिंगा लोक चोय पासां भिजोन उबो आहा इनॉग्रेशना आनी इनॉग्रेशन कोतो मनीसू नाय गेली कित्याक तुम फालसायत उलयताय तेका लागून गेली आज आमी सरकारा नांवान रोटाय बट चोवच्या गेल्यार आमगे पंचायत आम काबाक कोताय द रूट कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन इज आवर ओन पंचायत मेंबर्स एंड दे आर ग्रीड कळना तुमकां आनी लोकां फोटो पास सोदताय 10 मीटर रस्तो हे घरा लागून 10 मीटर रस्तो ही फोटिंगपणां आनी ती धांवले बिकॉज दे आर लायर्स आनी आमगे वार्का पंचायत is known as the most corrupt panchayat. It is labeled by everybody. So lokak upkar magta, don't fall for this false narrative set up by the panchayat members. Am sogli ekta raya ani amka hogat 3 meter rasta jayega 10 meter no devar karo दुसरे आहे ते they put marking PWD or who we don't know if it was the PWD or the panchayat only who did this. They put marking rods in the ground over there in people's properties. Thanks sang nasto na dusrange bata bhitor asun thing marking kelte me Naval over here half of his property they are taking out for a road for whom for these Delhi cars to come and put resorts over here in our village.